সৈয়দে তাহির সাবির নাইবানে হুজুর সৈয়দে তাহির সাবির नाइबानी हुजूर पीर है लाखों के बेशक और है सब का इमाम क्या करी तारीफ ज़ाते शाह तैयब की नाम जो करे वो से सिवा है शान और आली मकाम सलातुन সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। গোসামান সাহেব শাহুজুর কাবলার এত বড় পাওয়ার জিন জাতির উপরে, ওলিদের উপর, কুতুবদের উপর।